जय जगन्नाथ पिलामाने एई वीडियो रे आमे डिसेंबर 4 नास एग्जाम रे जेमतिका क्वेश्चन पेपर आसीबो तो तार डिटो तो सही भलिया गोटे प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करबा। तो क्लास 6 ठीक अछि। तो टोटल जानिथिबे आपण मानकर 60 मार्क रो परीक्षा हबो। टाइम आपण को 90 मिनिट मिलिबो। तो ओडिया रो 20 मार्क, मैथ रो 20 और परिवेश विज्ञान रो 20 ठीक अछि। तो फास्ट ओडिया डिस्कशन हम तापर मैथ तापर परिवेश विज्ञान। तो प्रथम कौन देखिए पोस्टर टी को पढ़ कही सहृदय युव परिषद द्वारा आयोजित स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर ठीक अच्छे। तो आपण मैंने रक्तदान करेंगे जदि आपण मान बयस 18 रु 65 वर्ष मध्य होइछि, ओजन 45 किलोग्राम रु अधिक रही, आपण सुस्थ जीवन बिताउछंती ठीक है एमती अच्छे। तो स्थान देखिपे सबलपुर प्राथमिक विद्यालय, तारीख 24/9/2024, समय सकाल 7:30 ठीक है। तो क्वेश्चन देखा कौन कही। तो प्रथम क्वेश्चन दीजिए यही विज्ञापनटी क्यों विषय संपर्कित, यही विज्ञापनटी क्यों विषय संपर्कित। मागणा चिकित्सा शिविर, डाक्तरखाना, रक्तदान शिविर, रक्त नमूना परीक्षा केन्द्र। तो यहाँ रक्तदान शिविर ऑप्शन नंबर सी सठिक हम। नेक्स्ट 2 नंबर कौन कही स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविरटी क्यों स्थान में आयोजन कर। तो क्यों स्थान में आम पढ़ले तो विद्यालय क्यों विद्यालय आयोजन कर स्थान ना विद्यालय ठीक अच्छे। नेक्स्ट 3 नंबर यही स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर आयोजक किए, आम आयोजक किए पढ़ले सहृदय युव परिषद। तो सहृदय युव परिषद ऑप्शन नंबर बी सठिक हम। नेक्स्ट 4 नंबर कौन कही रक्तदान निमंते जड़े व्यक्ति बयस अन्यून केते वर्ष होइथिबो। अन्यून माने सबुठ कम केते वर्ष होइथिबो। आम जानिछे 18 रु केते होइथिबा दरकार 18 रु 65 वर्ष होइथिबा। तो अन्यून माने सबुठ कम, तो सबुठ कम 18 वर्ष होइथिबा दरकार अन्यून। नेक्स्ट 5 नंबर कौन कही निम्नोक्त मध्य केउटी रक्तदान संबंध ठीक उक्ति। रक्तदान सर्वाधिक बयस 25, तो यहाँ भूल। रक्तदान जीवनदान, रक्तदान निमंते सर्वनिम्न ओजन 54 किलोग्राम है, 54 नहीं 50 किलोग्राम है आवश्यक। स्वास्थ्यगत समस्या रक्तदान सहायक, तो स्वास्थ्यगत समस्या रक्तदान करें। तो यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे ना रक्तदान जीवनदान ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आउ गोटे पोस्टर देखिए देखिपे पे। तो मौलिक कौन कही मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम। तो एमती गोटे पोस्टर देसी क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देखा कौन कही प्रथम क्वेश्चन यही सचेतनता बार्ताटी क्यों कार्यक्रम सह संपर्कित। शिशुर प्रारंभिक शिक्षण, जातीय शिक्षानीति 2020, मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम ना शिखापी मूलदुआ। तो यही सचेतनता बार्ताटी क्यों कार्यक्रम सह संपर्कित। तो मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम। तो सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम। नेक्स्ट 7 नंबर मौलिक साक्षरता कार्यक्रम केतोटी दक्षता उपर गुरुत्व दि जाइए। 1 5 4 3 केतोटी दक्षता उपर गुरुत्व दि जाइए। तो मौलिक साक्षरता मौलिक तो केतोटी तो कौन लिखा है तृतीय श्रेणी प्रत्येक पिला 2026-27 सुधा मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान लक्ष्य हासिल करेंगे। एथिपाई किसी दक्षता उपर गुरुत्व दि जाइए। तो मौलिक साक्षरता मौलिक संख्या ज्ञान। तो मौलिक साक्षरता केटा अच्छी तो टोटाल 4टी अच्छी मौलिक साक्षरता और मौलिक संख्या ज्ञान 5टा अच्छे। मौलिक साक्षरता पचार ऑप्शन नंबर 4 हम। तो केतोटी हम ऑप्शन नंबर डी 4टी मौलिक साक्षरता तो 4टी। तृतीय श्रेणी प्रत्येक पिला क्यों मसीहा सुधा मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान लक्ष्य हासिल करेंगे एवं पढ़ले। तो केते वर्ष देछि तो ये 2026 और 27 सुधा 2026-27 सुधा
तो पोस्टरटी को भलसे पढ़ले आप मैंने सब किसी करेंगे ठीक है ना 26 ରୁ 27 तो 26 ରୁ 27 तो 26 ରୁ 27 के अच्छे ऑप्शन नंबर ए 2024 ରୁ 2027 9 नंबर निम्नतम मध्य क्योंटी मौलिक साक्षरतार एक उपादान मौलिक साक्षरतार एक उपादान प्राक संख्या धारण संख्या और गाणितिक प्रक्रिया मौखिक भाषण विकास आकृति निम्न मध्य क्योंटी मौलिक साक्षरतार एक उपादान मौलिक साक्षरतार एक उपादान तो मौलिक साक्षरता देखि प्रथमे कौन देछि मौलिक भाषार विकास अक्षर चिन्हिबा और ध्वनि सह परिचय पठन लिखन तो अक्षर चिन्हिबा और ध्वनि मौलिक भाषार विकास तो मौलिक भाषार विकास हो तो ऑप्शन नंबर सी मौलिक भाषार विकास 10 नंबर निम्न मध्य क्योंटी मौलिक संख्या ज्ञानर एक उपादान मौलिक संख्या ज्ञानर एक उपादान तो आम फास्ट पठन तो हेनी लिखन भी हेनी मौखिक भाषार विकास हेनी तो प्राक संख्यार धारणा तो ऑप्शन नंबर डी सठिक हम ठीक अच्छे तो पोस्टर तो किसी असुविधा हम ना तो 10 ରୁ 10 रही तो नेक्स्ट प्रश्न कौन कविता देखिए कविता कविताटी पढ़ कही प्रति मुहूर्त वृद्धि तेज जात सेतिकी क्रोध नयने चाहती तपन मिलूना पृथ्वी निर्मल पवन मनीष बंचापी खोजे अम्लजान कौन कही ना प्रति मुहूर्त वृद्धि तेज जात तो प्रति मुहूर्त कौन हो तेज माने तो आम तापमात्रा बढ़ी बढ़ी जाती क्रोध नयने चाहती तपन तपन माने कौन ना सूर्य को आम क्रोध से चाहती तो जहाँफल कि आम कौन हो तापमात्रा बढ़ी बढ़ी जाऊँगी मिलूना पृथ्वी निर्मल पवन मनीष बंचापी खोजे अम्लजान तो बंचापी कौन खोजे ना अम्लजान तो कौन देखिए प्रश्न 11 नंबर प्रति मुहूर्त कौन वृद्धि पाऊँ तो प्रति मुहूर्त उत्ताप वृद्धि पाऊँ तो सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए 12 नंबर ऊपर दिया पद्यांश मनीष अम्लजान खोजे बोली कहीं कहुई ना बंचापी मनीष अम्लजान खोजे तो ऑप्शन नंबर डी सठिक हो बंचापी अम्लजान मनीष खोजे नेक्स्ट 13 नंबर तपन शब्दटी ठीक अर्थटी बाचे तपन माने आमर कौन सूर्य तपन माने सूर्य ऑप्शन नंबर बी सठिक हो सूर्य क्रोधर कारण कौन सूर्य कौन पे लागुंट सूर्य क्रोधर कारण कौन आम परिवेश को प्रदूषित करुँ वायुमंडल अम्लजान वृद्धि सूर्य पूजा बंद कर निर्मल पवन पर चिंता कर आम परिवेश को प्रदूषण कर सूर्य क्रोधर कारण हो आम परिवेश को प्रदूषित करुँ ठीक अच्छे नेक्स्ट पृथ्वी रे निर्मल पवन न मिलबार कारण कौन निर्मल पवन न मिलबार कारण कौन गछ लगाइबा जो सूर्य क्रोध जो मनुष्यर दायित्वबोध जो गछ काटिबा जो तो पृथ्वी निर्मल पवन न मिलबार कारण कौन तो कौन कही मिलूना पृथ्वी निर्मल पवन मनीष बंचापी खोजे अम्लजान प्रति मुहूर्त बुद्धि तेज जात सेतिकी क्रोध नयने चाहती तपन मिलूना पृथ्वी निर्मल पवन मनीष बंचापी खोजे अम्लजान तो यार सठिक आंसर हम पृथ्वी निर्मल पवन न मिलबार कारण तो गछ काटिबा जो तो कौन पे गछ काटिबा जो निर्मल पवन मिलूना सूर्य क्रोध जो हेनी तो गछ काटिबा जो हम ठीक आंसर तो गपटी पढ़े तो किसी गप देखिए सर्प और मनीष तो साप और मनीष तो गपटी को पढ़े तापर किसी क्वेश्चन देखिए करेंगे तो फास्ट पढ़ी ना ठीक अच्छे तापर कौन क्वेश्चन देखिए देखा सर्प और मनीष तो देखो कौन कही जड़े धनी बणिक थे जड़े आम धनी बणिक थे से थिले जड़े सुशील मनीष थे ठीक अच्छे से दूर स्थान को व्यवसाय करने को जाऊले एवं सांगरे किसी विश्वस्त लोक को घेनी जाऊले तो जेहेतु बणिक से दूर स्थान को बेपार करने जाती आगे सांगरे किसी लोक था विश्वस्त लोक था थे से विश्वस्त लोक मान भर किसी मंत्रणा कले जे बाटरे बणिक सहित भाव पाखर सबू पैसा नहीं पड़ाई जाए तो से जो सहित जो लोक मैंने तो से कौन कहले ना जिते मालिक आम सहीज तो सब किसी नहीं पड़ेगा सेमिति सुजोग शीघ्र आसीगला तो से सुजोग भी से आसीगला बणिक व्यवसायी काम बाहर परिचालन
ପରିଚାରକ ଦଳ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ମାଲିକ ସହିତ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବଣିକ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କଲା, ସାପ ସାପ। ତ ବଣିକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଦୂରରେ ନାଗ ସାପଟେ, ଅଦୂରରେ ମାନେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତ ସେଇ ନାଗ ସାପଟିକୁ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତ ସେମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଇ ମାଲିକ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତାକୁ ଆଘାତ ନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାପ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ବଣିକକୁ ପରିଚାରକମାନେ କହିଲେ, ସାପ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏମିତିକା କହିଲେ। ତ ବଣିକ କହିଲେ, ସାପ ବିଷଧର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ସାବଧାନ ରହିଲେ ହେଲା। ସେ ତା ନିଜ ରୂପକୁ ଲୁଚାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭୟ କର। ତ ସାପର ତା ନିଜ ଗୁଣ ସେ ଲୁଚାଉ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ବଣିକ କହିଲେ। ଆମର ବଣିକ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତିରେ ସେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଶୋଇଲେ। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀ ପରିଚାରକମାନେ ନିଜ ଔଷଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଚେତ କରାଇ ବଣିକଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସାପକୁ କହୁଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତ ସକାଳେ ବଣିକ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସୁପୁରୁଷ। ଅର୍ଥ ହରାଇବା ତାଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁନଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କଲା ତାହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସର ହତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଦିନର ଦ୍ୱିପହରର କଥା ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିଚାରକମାନେ ସାପକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଅଥଚ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ସତ? ସେମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତ ନିରୀହ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ବଣିକ ଜଣକ ଅଦୂରରେ ଥିବା ସର୍ପକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲେ? ତ ସାପକୁ ନ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ତ ସାପକୁ ଧରି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ସାପକୁ ଆଘାତ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ସାପକୁ ଆଘାତ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଶୀଘ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଶୀଘ୍ରର ବିପରୀତ ହେବ କ'ଣ ନା, ବିଳମ୍ବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ଶୀଘ୍ରର ବିପରୀତ ବିଳମ୍ବ, ଶୀଘ୍ର ବିଳମ୍ବ। ନେକ୍ସଟ 18 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ସୁପୁରୁଷ। ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର? ତ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ପୁରୁଷରେ ଯାହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅବ୍ୟୟପଦ କହନ୍ତି। ତ ଅବ୍ୟୟପଦ, କିନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ, ତଥାପି ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟପଦ। ତ ଯେତେ ସବୁ ନାଗା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଯେତେ ସବୁ ନାଗା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯିଏ ବସେ ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯିଏ ବସେ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ସେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ବଣିକ ଚରଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଚିତ୍ର କରିଥିଲା? ତ ପରିଚାରକମାନେ, ଧର୍ମଶାଳାର ଦୃଶ୍ୟ, ନାଗ ସର୍ପ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ଅଥଚ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ସତେ? ତ ଅଥଚ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ସତେ? ତ ଏହା ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଥଚ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ସତେ? ତ ଲାଷ୍ଟରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେସାଜିଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ସତେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଅଥଚ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ସତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗପ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟାରେ 1 10 100 1000 8,75,403 ଲେଖିଥିଲେ। ରମେଶ 5 ସ୍ଥାନରେ 9 ଲେଖିଥିଲା। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଧିକ ହେଲା? ତ 9ଟା ଅଧିକ ନିହାତି ହେବ। ତ କେମିତି କରିବେ ନା, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି 8 7 5 ଜାଗାରେ 9 ଲେଖବା, ତାପରେ 4
तो गोटे मिनिट प्लान देखो केमती करेंगे तो हमारा 8 8 7 5 5 तापर 4 तापर 0 तापर 3 तो 0 3 वियोग 8 7 तो देखो ये 5 जगह आपने प्रथम 9 लिखे ठीक अच्छे ना तो 5 जगह कौन लिखे 9 लिखे ये 9 लिखे तले 5 लिखे 4 0 3 जहाँ लिखा से लिखा तापर 3 रू 3 गले 0 0 रू गले 0 गले 0 4 रू 4 गले 0 तो 9 रू 5 गले कौन हम 4 तो ये 0 हम एपटे 0 तो सठिक आंसर पे हम 4000 तो एग्जाम केमती करेंगे एग्जाम एमती करें तो 5 स्थान में 9 लिखिले 9 लिखिले आपने जापे तो 5 स्थान में 5 हूँ क्यों घर अच्छी 1000 घर अच्छी तो 9000 तो 9000 रू के 5000 गले 9000 रू 5000 गले के हम 4000 हम तो 4000 सठिक आंसर हम ठीक अच्छे नेक्स्ट 5320 एवं 15 ठीक परवर्ती संख्या दुईटर गुणफल के तो परवर्ती संख्या दुईटर गुणफल कही 5320 परवर्ती संख्या के परवर्ती माने एक आग को तो 5321 हम तो 5321 तो आ 15 ठीक परवर्ती संख्या के 16 हम तो 15 परवर्ती संख्या 16 हम तो यही संख्या दुईटर गुणफल के तो ऑप्शन देखिए जान 6 1 तो ये 6 1 6 तो एक घरे के 6 तो पूरा ग्रहण करवा किसी दरकार नहीं तो ये ऑप्शन रू जना पड़ी तो ऑप्शन नंबर बी सठिक हम ठीक अच्छे ना ऑप्शन नंबर बी सठिक हम तो एक घरे जेहेतु 6 अच्छी तो आंसर गोटे मात्र अच्छी 6 तो एमती स्मार्ट एप्रोच एप्लाय करेंगे जहाँफल कि शीघ्र करेंगे ठीक अच्छे 21 नंबर कौन कही सुरेश 3775 संख्यार एकक और शतक स्थान अंक मान को निज निजर स्थान अदल बदल कर लिखी तेज नूतन संख्या संख्या द्वारा विभाज्य हम तो आम संख्या को अदल बदल कर लिखिले एतकी तो सुरेश 3775 संख्यार एकक और शतक स्थान अंक मान को निज निजर स्थान अदल बदल कर लिखिला लिखिले अदल बदल कर लिखिले कौन हम तो एकक घरे के 5 अच्छे आउ शतक घरे के 7 अच्छे ठीक अच्छे तो संख्याटा हम देखो 3 तो शतक 7 अच्छे बदल 5 तापर 7 देला तापर एक घरे 5 था बदलवा 7 तो एतकी हो तो यहाँ के द्वारा कटब तो 2 द्वारा तो कटबनी 5 द्वारा भी कटबनी तो 7 द्वारा कटब के 7 5 7 तो 7 के 7 7 7 को 7 7 5 35 और 7 के 7 7 के 7 तो 7 रे कटिज ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर सी सठिक हम नेक्स्ट 22 नंबर गोटे सम्मिलनी कक्ष प्रति ढाडी 35 जन बसवाई चेयर अच्छी 1610 जन केते जन केतोटी ढाडी बसबे तो सिंपल हरण करेंगे आपण मैंने 1610 हरण के 35 तो 35 रे हरण कले जहाँ हम आंसर तो 35 एक 35 35 दूना 70 तो 35 चौ पकड़े 140 हम 35 चौ 140 तो वियोग कले 1 हम तो 6 रू 4 गले 2 हम तो अल्लाह 2 तो 210 तो 35 दूना 70 7 21 तो 6 पड़ो तो 35 6 210 हम ठीक अच्छे ना तो सठिक आंसर पे हम 46 ऑप्शन नंबर बी सठिक हम नेक्स्ट 23 नंबर तुम विद्यालय प्रति पिला को 12टी खाता दिजापी स्थिर कराला केटा खाता दिजा गोटे पिला को 12टा खाता तुम विद्यालय मोट 1275 पिला पढ़ती ठीक अच्छे तो प्रत्येक पिला 12टी लेखा दि गोटे खाता पैकेट रे 15टी खाता रही बंटा जावाई प्राय केते पैकेट खाता आने को हेब तो फास्ट आम देखिए केतोटी खाता दरकार तो 12 गुण 1275 गुण 12 करवा फास्ट 1275 गुणन
12 करवा तापर जेतकी आइबो ताकू 15 द्वारा भाग करदेले बाहर जीवो ठीक अछि ना। तो 1275 into 12/15 ठीक अछि। तो 3 रे काटले 3 × 12 3 × 5 = 15। तो 5 रे काटले 5 × 2 = 10 11 पर 2 रे 7 27 5 × 5 = 25 26 27 2 रे 7 27 तो 2 रे 5 5 × 5 = 25 तो 255 जो तो 250 1 250 250 6 केते हो 1000 आउ 5 20 1020 तो सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 1020 ठीक अछि ना। नेक्स्ट तो 4000 हरण 20 प्लस 600 हरण 20 प्लस 80 हरण 20 एही प्रक्रिया निम्नलिखित केउथि पय प्रयोज्य। तो या को सॉल्व करले केते हो तो 4000 हरण 20 करले केते हो तो 200 हो प्लस 600 हरण 20 करले 20 30 60 तो 30 हो आ 20 हरण 80 करले केते 80 हरण 20 करले 20 80 तो 4 हो तो 230 आ 4 तो 234 होची तो 200 केते होची 234 तो केडा हो 234 फर्स्ट ता होबनी सेकंड ता होबनी थर्ड ता 20 234 केते होची ना 234 तो थर्ड ता तो होबनी तो ऑप्शन नंबर डी सठिक हो ठीक अछि ना 234 तो केते होबन 234 तो एटा बार तो या को जदी हरण करबा 20 द्वारा ठीक अछि ना 20 द्वारा 40 20 30 60 तो 20 84 तो 234 टा ठीक अछि ना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सठिक हो यार ऑप्शन नंबर डी टा ऑप्शन नंबर डी टा सठिक हो ठीक अछि। 25 नंबर का कहै तो उठे देखिबा त बड अछि 2 ठारू 9 मध्ये रे मु केउ संख्या द्वारा भाग होई परिबी तो ए संख्या 2 द्वारा कटि जीवो तो 2 द्वारा कटिबो 4 द्वारा कटिया पे सूत्र होची लास्ट 2 डिजिट तो 4 द्वारा विभाजित तो ए संख्या 4 द्वारा कटि जीवो ठीक अछि ना। तापरे 5 द्वारा तो कटि जीवो एक घर शून्य अछि 7 द्वारा तो 7 1 7 1 रे 5 15 तो एरा काटले 7 रे 7 1 7 1 रे 5 15 7 2 14 1 रे 4 14 7 2 14 तो 7 द्वारा कटि तो 2 4 5 7 तो ऑप्शन नंबर ए सठिक हो ठीक अछि। नेक्स्ट 26 नंबर गोटे मोबाइल रो दाम 12800 टंका गोपाल बाबू पाखरे 10325 टंका अछि अति कम रे आउ केते टंका हेले से मोबाइल टी किनि परबो तो 12800 अछि तो 10325 टंका ताको पाखरे अछि तो दाम होची 12000 तो बियो करले ऑटोमेटिक बाहर जिवो तो केते प्रॉब्लम 12800 रु 10325 गले तो 12000 रु 10000 गले 2000 आ 800 रु 325 गले केते हो 800 रु 300 गले 500 रु 25 गले 475 तो 2475 तो 2475 ऑप्शन नंबर डी सठिक हो। नेक्स्ट 27 नंबर गोटे सीमेंट कारखाना रे सोमवार दिन 16869 बस्ता और मंगलवार दिन 16986 बस्ता सीमेंट तैयारी हला तेबे एही दुई दिन तैयारी होइतबा मोट सीमेंट बस्तार संख्या केउ संख्या मध्य रहबो तो या को मिसै देबे तापर जाओ देखिबा तो 16 32000 33000 केते आइबो तो 33 तो 16 32 आ 900 आ 800 9 आ 8 1700 तो 33000 केते आसी तो 33000 रु 33500 भितरे आसबो 33500 33 तो मिसे तो देखो तो कौन होचे 1 6 8 6 9 युक्त 1 6 9 8 6 ठीक है तो 15 रु 5 हाथ लाके 8
आउ 6 14 1 15 5 हाथ रहा 1 तापर 8 16 1 तो 18 रु 8 हाथ रहा 1 तो 6 6 12 के 13 3 हाथ रहा 1 1 1 2 1 3 तो 33,855 तो 33,855 तो 33,500 रु 33,855 होला ना क्या क्या मध्य रही 33,800 रु तो ऑप्शन नंबर ए सठिक हम ठीक है 33,800 रु 34,000 ये भितर अच्छी 855 अच्छी तो ऑप्शन नंबर ए सठिक हम नेक्स्ट 28 नंबर तो कौन कही रवीन बाबू बगीचारू 12,675 नड़िया तोड़ा जाइतला हरीश बाबूंकर बगीचारू रवीन बाबू अपेक्षा 3,678 नड़िया कम तोड़ा जाइतला तेज उभय बगीचार मोट केतोटी नड़िया तोड़ा तो प्रथम यहीटारू कौन करेंगे ना यहीटारू या वियोग करेंगे जहाँफल क्या बाहर तो आम रवीन बाबूंकर बाहर तापर दुटा को एड करदे जहाँ हम से आंसर हम तो कौन करना 12,675 रु केते फेड़े 3,678 3,678 या फेड़े फेड़ी सारापर जी हम सेटा को यार सहित जोग करदे आंसर बाहर ठीक है नेक्स्ट 29 नंबर कौन कही गोटे साइकेल कारखाना प्रतिदिन 1380 साइकेल तैयारी करा जाए कारखानाटी प्रत्येक रविवार दिन बंद रहे 2024 मसीहा मे मास 31 तारीख शुक्रवार हेले जून मासरे कारखाना केतोटी साइकेल तैयारी हो तो गोटे साइकेल कारखाना प्रतिदिन 1380 साइकेल तैयारी करा जाए कारखानाटी प्रत्येक रविवार दिन बंद रहे ठीक है तो 2024 मसीहा मे मास 31 तारीख शुक्रवार हेले तो जून मास मे पूरा कौन अच्छे जून मासरे कारखाना केतोटी साइकेल तैयारी हो जून मास के दिन हम जानुआरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून मास हम 30 दिनिया जून मास 30 दिनिया तो ये केटा रविवार हो 7 को 7 8 तो 4 केटा रविवार तो शुक्रवार आरंभ हो फास्ट है शुक्रवार शनिवार तापर रविवार तो 28 29 30 रविवार केता अच्छे पे तो 7 के 7 7 को 7 28 तो 28 29 30 तो दुईटा रही तो लास्ट दुईटा रही तो लास्ट दुईटा रही माने तो शुक्रवार शनिवार रू आरंभ हो मास शनिवार तापर रविवार आस तो 28 29 30 तो 5टा रविवार आस ठीक अच्छे ना पे केटा रविवार ना 5टा तो 5टा 30 रु 5 गले तो 25 तो 25 रही तो दिन तो प्रत्येक दिन 1380 गुणन 25 तो 25 शून्य 25 50 25 रु 5 हाथ रहा 12 25 3 75 75 12 7 5 75 आउ 12 मिसले 5 6 7 8 7 87 रु 7 हाथ रहा 8 25 1 25 25 8 तो 3 रे 3 33 33750 तो 3 ऑप्शन तो नहीं तो आउ थे करदे देखो कौन हो तो 1380 गुणन 25 ठीक अच्छे ना 1380 गुणन 25 तो 25 शून्य 25 अष्टांग 200 तो 25 अष्टांग 200 200 रु 0 हाथ रहा 20 ठीक अच्छे 25 3 75 75 आउ 20 हो 95 रु 5 हाथ रहा 9 25 1 25 25 9 34 25 9 के 34 25 9 34 तो 34,500 सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे ना 34,500 ऑप्शन नंबर सी सठिक हम नेक्स्ट 30 नंबर टी स्पीड जा ठीक अच्छे हाँ
तुम ग्राम प्रत्येक लोक 2टी लेखाएं कंबल बंटा गलापर 306टी कंबल बढ़ी पड़ा। यदि तुम ग्राम लोक संख्या 3256 हुए तेज मोट केतोटी कंबल आसीथिला। तो 306टी कंबल बढ़ी पड़ा। तुम ग्राम प्रत्येक लोक 2टी लेखाएं कंबल बंटा गलापर 306टी कंबल बढ़ी पड़ा। जदि तुम ग्राम लोक संख्या 3256 हुए तेज मोट केतोटी कंबल आसीथिला। तो यार 2 गुण करवा जी हम ता सहित या मिसाई बाहर 3256 2 गुण 6 दुणे 12 रु 2 हाथ रहा 1 5 दुणे 10 11 रु 1 हाथ रहा 1 तो 5 दुणे 10 हाथ रहा 11 रु 1 फिर हाथ रहा 1 तो 2 दुणे 4 1 5 3 दुणे 6 तो ये पर 306 3 0 6 तो 6 7 8 आउ 1 आउ 0 1 5 6 7 8 तो 6815 तो 6815 6 7 15 9 18 ठीक है ना 6818 तो ऑप्शन नंबर डी सठिक हम। 31 नंबर कौन कही 4795 हरण 35 समान 137 यही प्रक्रियाटीर निम्नलिखित क्यों प्रक्रिया सहित संपर्क अच्छी। तो क्या सहित संपर्क अच्छी तो आम 137 गुणन 35 समान 4795 तो ऑप्शन नंबर ए सठिक हम। तो ऑप्शन नंबर ए सठिक हम ठीक अच्छे ना। नेक्स्ट 32 नंबर तो 32 नंबर कौन कही ना केउटी 2 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्यार मौलिक गणिक। तो 2 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्या किए 2 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्या होची 99। तो या भांगिले केमती हो तो 11 नु 99 तो 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 11 3 3 9 गुणन 11 99 तो ऑप्शन नंबर बी सठिक हम ठीक अच्छे। 33 नंबर कौन कही 4123 को 20 द्वारा भाग कले भागफलटी निम्नोक्त क्यों संख्यार पाखापाखि हेब। तो यहाँ जो 20 द्वारा भाग करवा तो 4123 ठीक अच्छे। तो 4123 को क्या द्वारा भाग 20 तो 20 दुणे 40 तो अल्लाह 1 तो अल्लाह 2 तो पड़ला 0 तो 123 हम 100 2 3 23 तो 20 द्वारा 20 के 20 तो 212 तो 6 पड़ो आउ 3 रही ठीक है ना। तो 6 तो 206 205 पाखापाखि तो क्यों संख्यार पाखापाखि 205 तो ऑप्शन नंबर सी सठिक हो ऑप्शन सी। 34 नंबर 2टी संख्या मध्य पार्थक्य 8937 सान संख्याटी 4965 है बड़ संख्या के तो या जोग करदे जहाँफल बाहरी जीव तो 8937 करदे तो 7 5 के 7 5 12 रु 2 हाथ रहा 1 तापर 9 तापर 3 6 9 1 10 रु 0 हाथ रहा 1 तापर 9 8 9 आउ 9 9 9 18 19 9 हाथ रहा 1 ठीक अच्छे 8 आउ 0 हाथ रहा 1 9 तापर 4 4 9 9 0 2 4 9 9 0 2 तो ऑप्शन नंबर डी सठिक 4 9 9 0 2 ठीक अच्छे। 35 नंबर मधु पाखरे जेतटी कौन कही मधु पाखरे जेतटी माड़ी अच्छी हरि पाखरे तार 5 गुण रु 50टी अधिक माड़ी अच्छी। जदि हरि पाखरे 654टी 650टी माड़ी थाए तेबे मधु पाखरे केतोटी माड़ी अच्छी। तो देखो कौन कह मधु पाखरे जेतटी माड़ी अच्छी हरि पाखरे तार 5 गुण तो मधुर 5 गुण रु
ପଇଁଚାଳିଶଟି ଅଧିକ ଅଛି। ଯଦି ହରି ପାଖରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା। ତ କ'ଣ ଯଦି ହରି ପାଖରେ 650ଟି ମାଳି ଥାଏ, ହରି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ 5 ଗୁଣରୁ 45ଟି ଅଧିକ ମାଳି ଅଛି। ତ 45ଟି ଅଧିକ ଅଛି, ତ 45ଟା କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 600ଟି ହେବ। 600ଟି 5 ଗୁଣ, ତ 5 ଗୁଣ କଲେ 5 ଗୁଣର 600, ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ କେତେ ହେବ? 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବା। ତ 5 1 5, ତ 1 5 2 10, ତ 120ଟି। ତ ମଧୁ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି ନା 120ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅଲି ନିଜ ବଗିଚାରେ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ଗାତ କରିଛି। ସେ 780ଟି ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ କେତେ ଧାଡ଼ି ଗାତ କରିଥିବେ? ତ 780 ହର 12 କରିବା। 12 କରିବା 12 12 4 12 5 7 1272, 12 1272, 1272, ତ 6 60, 12 5 60, ତ 65ଟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ଶୁଣିତେ ନେବ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ସମାନ ବୟସ୍କ ହାତୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସମସ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସର ସମଷ୍ଟି 36 ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ସମଷ୍ଟି 36 ହୁଏ ଓ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତ ହାତୀର ବୟସ ସମଷ୍ଟି 60 ହୁଏ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମସ୍ତ ହାତୀର 2 ବର୍ଷ ଲେଖା ବଢ଼ିବ ଯେତିକି ବି ହାତୀ ଥିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବଢ଼ିଛି କେତେ? 60, ତ 36 ଥିଲା, 2 ବର୍ଷରେ 60 ହେଲା। ତ ବଢ଼ିଛି ନିହାତି କେତେ? 60 ବିୟୋଗ 36 କଲେ କେତେ ହେଉଛି? ତ 60 ବିୟୋଗ 36, ତ 4 5ରୁ 3 ଗଲେ 2, 24 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି। ତ 2 ବର୍ଷରେ 24 ବଢ଼ିଗଲା। ତ କେତେଟା ହାତୀ ଥିବେ? ତ ଜଣଙ୍କର 2 ଲେଖା ବଢ଼ିବ। ତ କେତେଟା ହାତୀ ଥିବେ ନା 12ଟା ହାତୀ ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 12 ଜଣ ହାତୀଙ୍କର ବୟସ 24 ବଢ଼ିବ, ବିହା ହେଉଛି ନା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ, 38 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା? ତ ଚିତ୍ରିତ ଅଂଶ କେତେ ଅଛି? 1 2 3 4, ତ 4 ବିଭକ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ? 12। ତ ସଠିକ୍ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 4 3 12, ତ 1/3 ହେବ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ 1/4 1 4 4 3 12, 3 3 ସରି ପିଲାମାନେ 9ଟା ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ 4/9, ତ 4/9 ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। 39 କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? ତ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଏହା ତ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତ 1/4, ଇଏ 2/4, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/4 ହେଉଛି। ଏହା ଗୋଟେ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତ ଏଇଟା 1 2 3 4, ତ 1 ଭାଗ କଲର୍ କରାଯାଇଛି, ତ 4 ଭାଗ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/4, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। 40 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତୁମ ମାମୁଁ ଆଣିଥିବା 120ଟି ଆମ୍ବରୁ 40ଟି ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଭଲ ଥିବା ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଆଣିଥିବା ମୋଟ ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଅଂଶ? 40ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତ କେତେଟା ରହିଲା? 80ଟି ରହିଲା। 40ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ 80ଟି ରହିଲା। ତେବେ ଭଲ ଥିବା ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା 80ଟା ଭଲ ଅଛି। ଆଣିଥିବା ମୋଟ ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଅଂଶ? ଆଣିଥିବା ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା 120ଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତ ଏହା କେତେ ଅଂଶ? ତ କାଟିଦେଲେ 0 0 କଟିଗଲା, 4 2 8, 4 3 12, ତ 2/3, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା, ଏବେ ପରିବେଶ ଯିବା, ସିରିୟସ୍ରେ ଯିବା। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରିବେଶର। ତ କ'ଣ କହିଛି? କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ପ୍ରଥମ, ଜମି 1 ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜମି 2ରେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିଛି? ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ରୋକାଯାଏ? ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା, ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏଚ୍ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ କମ୍ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଜୈବିକ ଖତ ଆଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇ ପାରୁଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ କମ୍ ଜୈବିକ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ତ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସମାନ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନକ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇ ଦେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଓ ଜୈବିକ ଖତର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ କରାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 42 କ'ଣ କହିଛି?
ତ ତୁମ ଘରଠାରୁ ହାଟର ଦୂରତା 500 ମିଟର ଓ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା 800 ମିଟର। ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ହାଟ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ ରୂପେ ଚୟନ କରିବେ? ତ କଣ୍ଡିସନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗାଡ଼ି, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ, ଏହା ତ ନୁହେଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ଏହା ବି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯିବେ, ଯେହେତୁ ପାଖରେ 500 ମିଟର ଆଉ 800 ମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାୟୁ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାର ନାହିଁ। 23 ନମ୍ବର, 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ମୀନା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଗଲେ। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ତାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତ 11 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ? 18 ବର୍ଷ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମିତା 18 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର, କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଆଇନ ଗଢ଼ିବା କାମ କାହାର? ଆଇନ ଗଢ଼ିବା କାମ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର। ଆଇନ ଗଢ଼ିବା କାମ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା। ଆଇନ ଗଢ଼ିବା କାମ କାହାର? ନା ବିଧାନସଭାର। ଆଇନ ଗଢ଼ିବା କାମ ବିଧାନସଭାର। ତ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାମ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ତ 1B 2C 3A। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ତ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ତ ଏହା ଠିକ୍ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି। ଅପସନ୍ 2ରେ ଦେଲା ସମସ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ 1 ଆଉ 2 ଉଭୟ ଠିକ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। 2024ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 49, ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ନେକ୍ସଟ 50 ନମ୍ବର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କହିଲା? ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ 51, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଭୂମି ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପକୁ ମାନଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ରୂପକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଭୂମି ରୂପ ପାଇଁ। ତ କିଛି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କହିଛି? ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଦର୍ଶାଉଥିବା ଚିତ୍ରଟି ଚିହ୍ନିତ କର। ହିମାଳୟ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି, ଉପର ପଟେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମାଳୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁନ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଭାରତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଅଛି ଭାରତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 54 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ 4 ଗୋଟି କୋଣ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିରୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଏହା ଦିଗ କ'ଣ ଦିଗ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। 55 କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆମର କେଉଁ ପଟେ ଅଛି? ତ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ଲୋବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ମଝିରେ ଥାଏ ଆମର କ'ଣ ବିଷୁବରେଖା, ଉପରେ ଥାଏ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ହେଉଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଭୂଗୋଳକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ମଡେଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଥା ହେଉଛି ବିଷୁବ କ୍ରାନ୍ତି ନୁହେଁ ବିଷୁବରେଖା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 56 କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିହ୍ନଟ କର। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 58
ତ କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ କହିଛି। ତ ଦେଖିବା ତ ରଙ୍ଗ କହିଛି। ମରୁଭୂମି ଆମର କ'ଣ ରଙ୍ଗ? ମରୁଭୂମି ଆମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ମରୁଭୂମି ହଳଦିଆ। ଜଳଭାଗ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଜଳଭାଗ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ହେଉଛି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ। ଉଚ୍ଚଭୂମି ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ, ମାଳଭୂମି ଫିକା ବାଦାମୀ, ଆଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ହେଉଛି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ। ସମତଳ ଭୂମି ସବୁଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 58 ନମ୍ବର। ତ ମରୁଭୂମି ତ 58 କଲେ ନା। ତ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି। କହିଛି ରାତିରେ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାର ନାମ କ'ଣ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। କ'ଣ ତାରା ନା? ଧ୍ରୁବ ତାରା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।